अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बाहर भी, जेल के अंदर भी और बाकी इदारों के अंदर भी। सबसे बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है और इस बात की तरफ इशारा दिया जा रहा है कि समझ जाओ, बाज आ जाओ। इससे पहले भी हम पार्लियामेंट में घुसे थे तो बताया ये जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन जो है उसको हर दो सूरत किया जाएगा। इससे कबल बयान किया था कि हुकूमत को 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि आपने आईनी तरमीम करनी है तो करें, वरना घर चले जाएं। तो हुकूमत भी धमकी के साए में है और काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने के असूल के लिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि जब हम काजी साहब को एक्सटेंशन दे दें, ना तो कोई लाव लश्कर लेके आए, ना कोई इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो सके। इसलिए कंटेनर भी लगा रहे हैं, फोर्सेस भी आ जाएंगी और ये एक ऐसी कोशिश और काविश की जाएगी जिसमें उनका सर्वाइवल है, जबकि आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है, इंसाफ के साथ जो है वो इंसाफ नहीं है। फिर इस हुकूमत को तवालत देना मकसूद है, अच्छे लोगों को जिनके साथ अवाम में उनको आने नहीं देना, और हमने ताकत के बलबूते के ऊपर चीज़ों को आगे लेके बढ़ना है। ज़िद्दी हैं, अब भी ज़िद कायम है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरह आगे बढ़ रही हैं। मगर इमरान खान साहब ने भी एक अहम ऐलान किया है और आवाम को, कारकुनों को, अपनी जमात को हिदायत दे दी है कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, चूँकि उन्हें इस बात का सख्ती से इदराक है कि जो घी है वो अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। खामोशी तोड़नी पड़ेगी। अगर हमने इसी तरह से खामोश रहे, कुछ ना किया और ये देखते रहे कि फ़लाँ आएगा फ़लाँ जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो इन लोगों ने हमारा कचूमर निकाल देना है। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि जलसा तो होगा लेकिन मियाँ वाली में नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि मियाँ वाली तो अपना हल्का है, अपना इलाका है, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ से इलेक्शन लड़ा, मैं जीत गया। लेकिन मियाँ वाली में जलसा करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जहाँ मुश्किल तरीन काम है पिंडी के अंदर, यानी कि रावलपिंडी में जलसा करेंगे। और आइंदा हफ्ते रावलपिंडी में जलसा होगा और इमरान खान की जेल से पार्टी को हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहते हैं कि ये अंपायर हैं इनके, और ओपनर बल्लेबाज भी थर्ड अंपायर उनकी टीम का कप्तान है, और वो पीछे बैठ कर सब कुछ चला रहे हैं। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि अदलिया को ख़त्म करके ये गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। फिर वो तरमीम करने लगे हैं जो किसी आमर ने भी नहीं की थी। हम इन तरमीम के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ का बयान आया कि अच्छे बच्चे बनकर रहो, मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है। इलेक्शन में डाका मारा गया, 9 मई वाक़यात पर कारकुनों को जेल में डाला गया, कोई तहकीकात नहीं हो रही, जबकि कोई कमीशन नहीं बन रहा, और बिला वजह 9 मई को वजह बना के लोगों को जेल में रखा गया। और आज के दिन में भी जब एक शख्स को पकड़ा गया और उसके ऊपर कोई केस नहीं था, और जब अदालत में बता दिया गया तो उसके ऊपर जब कुछ ना बन पड़ा तो उन्होंने 9 मई का केस उसके ऊपर डाल दिया। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी अहम तब्दीली हुई है, चूँकि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सिपाही सलार बन जाए पाक फ़ौज का, या DGISI बने या DGC बने, तो ये बड़ी अहम पोजीशनें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों को उम्मीद होती है कि कोई अच्छा बंदा होगा, कोई ज़्यादा अच्छा होगा, कोई थोड़ा बुरा होगा, कोई ज़्यादा बुरा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में शायद कोई तब्दीली आएगी। वहीं पे देखिए कि आखिरकार नदीम अंजम साहब का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। पेशन गोई थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि हम इनको रखें, एक्सटेंशन दें, और एक्सटेंशन के नतीजे में इनको आइंदा आर्मी चीफ लाया जाए, चूँकि ये काफ़ी करीब और नज़दीक समझे जाते थे, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के। तो मुस्लिम लीग नून ने इनको जाने की टान ली और इनकी रिटायरमेंट का टाइम था, तो लिहाजा एक एक्सटेंशन होते होते रह गई। एक एक्सटेंशन काजी फायज ईसा साहब वाली बाकी, और फिर उसके बाद एक और एक्सटेंशन का रोला पड़ेगा। तो खुशआमदीद कहते हैं, नए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGISI तैनात कर दिया गया है, और इनके अमल से पता चलेगा बड़े अच्छे अफीसर हैं सुनने में आया, और इनका नाम भी आसिम है, पहले आर्मी चीफ भी आसिम हैं, ये मलिक हैं, वो सैयदजादे हैं। तो इनकी तैनाती के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों में पॉलिसी से समझ आएगी। अब देखिए कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं, गंभीर हैं, सारी चीज़ें बुरी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है, और 8 जजेस अभी तक डटे हुए हैं। इख्तलाफी नोट लिखने वालों की सुबकी हो रही है, और 8 जजेस ने फिर से वो फैसला दिया है, और इस फैसले की रोशनी में जो मखसूस नशिस्तें हैं
اس کے اوپر جو حق ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور آج پھر سے اس فیصلے کے اندر بتایا گیا کہ اگر اس وقت انتخابی نشان نہ لیا جاتا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا نہ کرتے، چونکہ اس بات کا بھی کھرا جو ہے وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جا کے جڑ چکا ہے. تو اگر یہ نہ ہوتا تو آج یہ کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، مخصوص نشستیں، ترامیم، باقی حالات، تعداد میں کمی، فارم 45، فارم 47، آزاد امیدوار، کاغذات چھین لینا، تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر ایک شخص قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اچھا، سچا اور کھرا فیصلہ کر دیتی. تو تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ 70 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم. اردو ترجمہ کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں. عدالت کا حکم. میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کسی کیس کا فیصلہ ہوا اور 70 صفحات کے اوپر مشتمل ہے اور ساتھ میں قومی زبان اردو کے اندر کہا گیا اس کو لکھیں تاکہ دیکھنے، سننے اور پڑھنے والوں کو بآسانی سمجھ آ سکے. پتہ نہیں کیوں یہ انگریزی کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 13 رکنی فل کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بطور ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی اراکین کو اب اپنے عہدے سے فوری طور پر مستعفی ہونا چاہیے. اعلیٰ ترین عدالت نے الیکشن کمیشن کی نااہلی پر مہر تصدیق سے کر دی ہے. اب عدالتی فیصلے کے بعد تو نئے الیکشن ہونے چاہیے، لیکن مانے کون؟ عدالتی فیصلے کی روشنی میں تو یہ انتخابات نہیں ہوئے، یہ تو سارے بوگس انتخابات ہیں اور یہ پلانٹڈ تھے، اور ایسا تو کسی ڈکٹیٹر کے دور میں بھی نہیں ہوتا. اور جہاں پہ یہ کہا گیا کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، تو میں اپنے سورسز کے مطابق آپ کو ایک چیز بڑی سختی سے بیان کرتا ہوں. اگر سلطان سکندر راجہ صاحب کو، جو سابق چیف سیکرٹری آزاد کشمیر بھی رہے اور اس وقت الیکشن کمشنر ہیں، یہ جتنے بدنام ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے. ان کو ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے اگر وہ اجازت دے دیں کہ میں ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہوں یا ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، یا ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جو کچھ انہوں نے کھلواڑ کیے ہیں یا ان کے ہاتھ سے کروائے گئے تو یہ فوری بیان کرنا شروع کر دیں گے. یقین جانیے یہ اتنے تنگ ہیں، پتہ نہیں یہ کس بلیک میلنگ میں آئے ہیں، مجبور ہیں، ان کے سر کے اوپر لٹکتی ہوئی تلواریں ہیں. یہ کوئی اتنے برے انسان نہیں ہیں، بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں، لیکن اس زد میں آگے کہ انہی سے کام لینا ہے، انہی کو جانے نہیں دینا. یقین جانیے وہ تو رسے توڑ رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں کہ میری اس جگہ سے جان چھوٹ جائے. میرے اوپر بہت تہمتیں لگی، میرے ہاتھوں سے، میرے قلم سے، میری زبان سے، میرے ذہن سے بہت غلط کام کروا لیے گئے، لہٰذا میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر مصروف جو ہیں وہ مجبور ہیں اور لاچار ہیں. یہ مجھے ذاتی حیثیت میں پتہ ہے کہ وہ جکڑ چکے ہیں سارے عمل میں، اور ان کو وہ کہتے ہیں نا کمبل گلے پڑ گیا تو اب ان کی جان چھوٹ نہیں رہی، لیکن وہ ایسے غلط کام کرنا نہیں چاہ رہے. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. وہ ان کو اجازت مل جائے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں، وہ چھوڑ دیں اس منصب کو، اور کہیں بھی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے جانے کا. تو یہ میرے سورسز ہیں جن کے مطابق میں نے کہا آپ کو میں یہ بات بیان کروں. تو جب یہ ساری صورتحال عدالت کی طرف سے آ گئی تو باقی کیا ہے؟ عمل کرو. عمل کرنے کے نتیجے میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی مستعفی ہونا پڑے گا، نئے انتخابات کروانے پڑیں گے، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی پڑیں گی. اور یہ ساری چیزیں اگر ایک اعلیٰ عدالت کا جو 13 رکنی بینچ بنا تھا ان میں سے 8 ججز تحریری فیصلے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ عمل کون کروائے گا؟ وہ تو فورسز ہوتی ہیں، لیکن ہم ٹھہرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی تو یہاں پہ تو کوئی حکم مانتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو جن کو حکم دیا گیا ہے وہ تو اقوام متحدہ کی عدالت ان کو نہیں پوچھ سکتی. اقوام متحدہ کوئی ان کو کہہ دے تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ اپنی عدلیہ جو ان کے اپنے ہاتھوں کی لگائی ہے، جن کے پاس آڈیوز اور گندی ویڈیوز ریکارڈ ہیں اور بلیک میل کرتے رہے ہیں، یہ ان کا حکم کب مانیں گے؟ مگر ان ججز کو سلام جنہوں نے ہر طرح کے نامساعد حالات میں بھی ایک اچھا فیصلہ دیا. یہ نہیں کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، میاں صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی رہی، ان کے ساتھ بھی ججوں نے برا کیا. لیکن اب یہاں پہ ججز صحیح کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے. فرق یہ ہے. شہباز بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بڑی مشکل کون سی آن پڑی ہے، یہ بھی بڑا ایک اہم عمل ہے، اور سینکڑوں ارب کا ریونیو شارٹ فال ہے.
अक्टूबर में 1 ट्रिलियन रुपए का मिनी बजट आने का इम्कान है। अक्टूबर ये अगले महीने। गुज़श्ता 2 माह का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब से तजावज़ कर गया और पाकिस्तानी कौम, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आगे मिनी बजट आ रहा है, अगर इसमें 250 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पहले से है, बैरूनी दुनिया कर्जा नहीं दे रही, हमने तो सूद जो अदा करना है कर्जे के ऊपर, हम तो वो अदा करने के काबिल नहीं है। महंगाई पहले से है, सियासी अदम इस्तेकाम है, माशी अदम इस्तेकाम है, इदारे आपस में टकरा रहे हैं, लोग जेलों के अंदर हैं, जो बाहर हैं उनसे हुकूमत चल नहीं रही। तो ये जो मिनी बजट आएगा तो इसके बाद तो अवाम चीखें मारेंगे और महंगाई होगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल सबको पता है, लेकिन उस तरफ कोई जाना नहीं चाहता। शहबाज शरीफ ने चाइनीज की नाक में जो है वो दम कर दिया और शहबाज शरीफ चीन गए। 8 अरब डॉलर की ट्रेन मांगी। चीनी सोच रहे थे उनके पास जहर खाने के पैसे नहीं, मजीद उधार लेने आ गए हैं, पहला उधार वापस नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ वापस आए, 15 दिन बाद औरंगजेब गए कि उसके बाद क्या हुआ कि कुछ भी नहीं मिला। और मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इन्होंने चीन की नाक में जो है वो दम किया हुआ है, मांगने के ऊपर ही लगे और कुछ भी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं कि इन सारे हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी या जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे, ये सारा प्रेशर वकला डाल सकते हैं। जजेस डटे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम ये प्रेशर डाल सकते हैं और पीटीआई के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है। अगर उन्होंने यहाँ पे अवामी ताकत से एहतजाज ना किए, उनको प्रेशर में ना लाया और चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को ना रोक सके, तो ये अमल कई साल आगे गंदा निज़ाम चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।